शिवोलेचे चडशे भितरले रस्ते वायट स्थितींत आसात। ताका लागून धुल्ल खावचो पडटा आनी थळाव्यांक गैरसोय जाता। कितलेशेच अपघातय जाल्यात। आता दर एकल्याक रस्त्यांचेर गाडयो चलोवपाचो हुस्को निर्माण जाला। पळयात रस्त्यांची अवतिकाय। पुराय राज्यांत रस्त्याक लागून वातावरण तापत चल्ला। मुख्यमंत्र्यान रस्ते जाग्यार घालपाचे उतर दिवनय रस्ते तशाच्या तशेच आसात। ह्या रस्त्यां खातीर कितलेशेच जीवय गेल्यात। थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। ह्या रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्ली आसा, जे शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान लूटमार चल्लेली आसा, परत फोडटा परत खणटा, फोडटा खणटा। शिवोलीम आनी अंजुना ही एक कोस्टल बेल्ट जावन आसा आनी हांगर जे पर्यटक येतात ते आख्ख्या वर्ल्डातले पर्यटक येतात। तसोच अंजुना बीच म्हणटा तो आमचो फेमस बीच आहे, वागातोर बीच फेमस आसा। आयज तुम्ही शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन समजा भोवले जाल्यार सगळी कडेन रस्ते फोडून घातलेले आसात। व्हणे एक फूट व्हणे पडलेले आसात। लोक हांगर ट्युरिस्ट जे कोण रेंट बायक घेवन येता हे करता ते पडटा। अक्षरशः गेले वर्स जाले म्हाका दिसता 12 म्हयन्याच्या वयर जावन गेले रस्ते फोडून घातलेले आसा आनी फोडप हे चालूच आसा। डेव्हलपमेंटाच्या नावान आयज रस्तो करता, फाल्यां रस्तो करता। तुमकां तो स्पीड ब्रेकर दिसता, एक सायटीन असो जाला, एक सायटीन असो जाला। थंयसर कितलेशेच लोक पडलेले आसात। सायमल्टेनियसली तुम्ही अंजुना वाठाराक गेले, समजा इफ यू क्रॉस आसागांव गेल्या वर्सा आसागांव फोडून घातलेले, होय रस्तो जावना। म्हाका लोकल MLAक विचारपाक जाय, रस्ते म्हणटा ते आयज करता, आमी शिवोले चालू केला। पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेन्ना ट्युरिस्ट भितर सरतात तेन्ना कोस्टल बेल्टाक पयलीं भितर सरता। गांवांत डेव्हलपमेंट मागीर करपाचें। पयलीं ट्युरिस्ट बेल्ट जो कोस्टल बेल्ट आसा थंयसर डेव्हलपमेंट पयलीं जावपाक जाय। आनी हॉट मिक्सिंग तिणी चालू केला शेळीन ते सायडीच्यान, तो आमकां रस्तो इम्पॉर्टंट ना, पण आमकां कोस्टल बेल्ट इम्पॉर्टंट आसा। कारण आतां नवीन वर्ष येवपाचें आसा आनी जायते इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जे आमकां विजीट करपाचे आसा। हांगर बरी बरी फेस्टिवलां जाता, हे जाता। क्रिसमस पावलो, अजून रस्ते जायना। खडी हाडून दवरल्या, बेश्टे घातल्या, बोल्डर घालून दवरला, अजून डांबार घालूंक नको, तो लेवल करपाक जाय। डायरेक्ट तेचेर हॉट मिक्सिंग घालूं शकना। सो म्हाका विचारपाक जाय लोकल MLA दिलायला लोगो की बाबा ह्यो रस्तो केन्ना कंप्लीट जातलो, काय ह्यो रस्तो फुडल्या वर्सा जातलो। शिवोलेच्या भितरल्या रस्त्यांचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम पयलींच सुरू जालां अशें गोवा 365 कडेन उलयतना आमदार डिलायला लोबोन सांगले। शिवोलचे रस्ते पळय काय पिड्ड्यार आसा, इंटरनल चडशे पिड्ड्यार आसा आनी लोकांक खूब त्रास जाता आनी ह्या खातीर चडसो धुल्लो जाता। कशें पळयता आनी केन्ना मेरेन मॅडम रस्ते तुमचे कंप्लीट जातले? कालूच आमी ओशेल आनी सोडिया हे दोन गांवचे आमच्या सोडिया इज रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स, म्हणल्यार जे सुवातेर आमी अंडरग्राउंड केबलिंग केला तितले काल आमी हॉट मिक्स करपाचे काम हातीन घेतलेले आहा। शिवोली ओशेल थंयसरूय सगळे इंटरनल रोड्स काल आमी हॉट मिक्स करपाचे काम इनॉग्रेट केल्ले आहा। आतां आमचे इन्स्पेक्शन आहा, कॉन्ट्रॅक्टराकूय आपयला आनी PWD इंजिनियराकूय आपयला रिगार्डिंग आमच्या बाद्यान भितर सरता तो रस्तो थंयसर इन्स्पेक्शन करपाक आनी जोर वाडोवप। आनी बाय नेक्स्ट वीक आमी अंजुनाचे जितले कित्याक टेंडर आतां पडला तेय कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला, तो तेणे आपले नेक्स्ट वीक पासून तेय सगळे अंजुनाचे जितले रस्ते विथ पॉटहोल्स आहा ते काम चालू करतले। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर।